मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनरेगा मुद्दे को लेकर अपनी टीम के साथ बैठक की, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी अचानक ही कुछ भाजपा विधायकों को लेकर नौबन्ना पहुंचे। नौबन्ना पहुंचते ही वो सीधे ही मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने राज्य सरकार पर मनमानी करने और केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशियों को तहस नहस करने का आरोप लगाया। बाहर निकलकर संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हमेशा ही विभिन्न योजनाओं के लिए राशि भेजी जाती है जो जनता तक नहीं पहुंचती, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है और इसको जांच की जद में आना चाहिए। घोष, विशाल लामा एवं चंदना बाउरी श्रीमती আমরা ওখানে গেছি এবং যাওয়ার আগে মাননীয় চিফ সেক্রেটারির পিএকে আমার অফিস থেকে ফোন করা হয়েছে। ফোন করে বলা হয়েছে আমরা বিরোধী দলনেতা মিট করতে চান। উনি হ্যাঁও বলেননি নাও বলেননি, এই বলছি জানাচ্ছি আধ ঘন্টা অপেক্ষা করুন। আমরা গেছি এবং আমাদেরকে সেখানে অ্যালাউ করা হয়েছে। আমরা চিফ সেক্রেটারির ওয়েটিং রুমে খানিকটা বসেছি, তারপরে উনার কাছে আমাদের বক্তব্য রেজিস্টার করেছি। উনি একটা সময় আমাকে বলছিলেন যদি স্যার রিটিন কিছু থাকে দিন। আমরা কিছুদিন আগেই অতিরিক্ত বর্ষণ এবং ধানে ধলদা কাটার নামে কৃষকদের যেভাবে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে তার রিটিন কমপ্লেন আমরা দিয়েছিলাম। আমাদের দুদিন আগে উত্তরবঙ্গের এমএলএ নিউরো সার্জন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। আপনারা আমাদের কথা তো দূরের কথা, চিঠিকে পর্যন্ত প্রাপ্তি স্বীকার করেন না। তাই আপনাদের কাছে আমরা মুখেই বলছি রেকর্ড করে নিন। আমি রেকর্ড করেছি, উনাকে রেকর্ডিংটা পাঠিয়েও দিয়েছি। তাতে আমাদের প্রথম ডিমান্ড হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে জনগণকে বঞ্চিত করছে এই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। শৌচালয়, আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি থেকে হার ঘর নল সে জল, বার্ধক্য বিধবা ভাতা, নানা চাকরি দিয়ে সর্বস্তরে মানুষকে বঞ্চিত করছে এই সরকার। যিনি রাজ্যের ৬০ লক্ষ সরকারি কর্মচারীকে বঞ্চিত করছেন, যিনি রাজ্যের পেনশনারদের বঞ্চিত করছেন, যিনি রাজ্যের মেধাযুক্ত কর্মপ্রার্থীদেরকে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত করছেন, যে রাজ্য থেকে ৫০ লক্ষ লোক পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরের রাজ্যে যায়, কাজ থেকে বঞ্চিত করছেন, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বঞ্চনার কথা উনার মুখে অন্তত মানায় না। দ্বিতীয় অভিযোগ আমরা করেছি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত কেন পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করা হয়নি? আমরা বঞ্চিত। আপনাদের এই ঢপের চপ স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনো হসপিটাল নেয় না, ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমরা আয়ুষ্মান ভারত এবং ক্রপ ইন্স্যুরেন্স পিএম চাই। আমরা বলেছি বিশ্বকর্মা যোজনায় আমাদের রাজ্যে সিএসসি তুলে দিয়ে বিএসকে চালু করে বিশ্বকর্মা যোজনায় বিশেষ করে ওবিসি এবং এসসি সমাজ যারা কারুশিল্পী তাদেরকে আপনি বঞ্চিত করছেন। সব রাজ্যে প্রিপারেশন কমপ্লিট, তালিকা কমপ্লিট, এই রাজ্যে ডিএমরা মিটিং করেন না। উজালাতে ৭৫ লক্ষ নতুন গ্যাস কানেকশন দেবেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের রাজ্যে বোন দিদি মারা নতুন উজালা কানেকশনের প্রেয়ার করতে পারছেন না। এবং সাথে সাথে যেটা শেষ অভিযোগ, বিজেপির কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত মেম্বার, এমপি, এমএলএ এদের প্রশাসনের কোনো মিটিংয়ে ডাকা হয় না। এবং সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে যে কটা জায়গায় পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন সেখানে বিজেপি এমএলএ হওয়ার বা এমপি হওয়ার সুবাদে আমাদের জনপ্রতিনিধিদেরকে মর্যাদা দেয় না। যে মুখ্যমন্ত্রী তার রাজ্যে আমরা ওরা নীতিতে বিশ্বাস করে, যে মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যে ফর দ্য পার্টি বাই দ্য পার্টি অব দ্য পার্টি ব্যবস্থা চালু করে ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল অব দ্য পিপুল ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, সেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বঞ্চনার কথা মানায় না। যিনি দার্জিলিং এর পাহাড়ের নেপালি গোর্খাদের বঞ্চিত করেছেন, চা বাগানের শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত করেছেন, ভুয়া পাট্টার নামে তাদের ভোট নেওয়ার জন্য লোক দেখানো জরিপ করছেন, যিনি জঙ্গলমহলে কুর্মী, আদিবাসী, বাউরি সমাজকে বঞ্চিত করছেন, যিনি ওবিসি হিন্দু সমাজকে বঞ্চিত করছেন, যিনি সুন্দরবনে
মানুষকে ন্যূনতম পরিষেবা দিতে পারেন না, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে আর রাজ্যের বঞ্চনা মানায় না। পরিশেষে আমরা ভ্রষ্টাচারী, চুরি দুর্নীতিতে নিমজ্জমান মমতা ব্যানার্জির মুখোশ খোলার জন্য রাজ্যের সচিবালয়, যেটা কোনো পৈতৃক কারো সম্পত্তি নয়, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রতিবাদ রেজিস্টার করেছি যে ড্রামাবাজ, মিথ্যাবাদী, পরিবারবাদী, তোষণবাদী এবং সর্বোপরি দুর্নীতির আকণ্ঠ অভিযোগে নিমজ্জমান এই মুখ্যমন্ত্রীর কোনো অধিকার নেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে রাজ্যের আর্থিক বঞ্চনা নিয়ে বলা। শুভেন্দু, আজকে যেভাবে আপনি মুখ্য সচিবের ঘরে একেবারে পৌঁছে গেলেন বিধানসভা থেকে বেরিয়ে, কেউ কেউ বলছে শুভেন্দু অধিকারী মমতা ব্যানার্জিকে 10 গোল দিলেন, কি বলবেন? আমি কিছু বলবো না। আমি মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বাংলার জনগণ দেখেছেন, বাংলার জনগণ এর আগে পঙ্কজ ব্যানার্জিকে দেখেছেন, পার্থ চ্যাটার্জিকে দেখেছেন, সূর্যকান্ত মিশ্রকে দেখেছেন, কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা দেখেছেন, বিজেপির দল এমএলএ এবং বিরোধী দলনেতাকে দেখছেন। আমি বিশ্বাস করি জনগণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিজেপিকে একমাত্র বিরোধী দল করেছিল, আমরা সেইটাকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটা বিষয়। আচ্ছা, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যে উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী সেক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কিছু বলছেনই না, কার্যত পাশের আড়ালে। মুখ্যমন্ত্রী বলার দরকার নেই। মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে নিয়ে তার এক মন্ত্রী, হাফমন্ত্রী খারাপ কথা বলেছিলেন। তাকে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত অনেক পরে লোক দেখানো তিরস্কার করেছেন, কোনো ব্যবস্থা নেননি। মুখ্যমন্ত্রী এগুলো নিজেই মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি পরাবো বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে কিম্বুত কি মাকাত। সেই প্রধানমন্ত্রী এখন পা ধরছেন টাকা দিন। এই মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন, সরকারি মঞ্চ থেকে আক্রমণ করেন, আমলাদের বসিয়ে রেখে আক্রমণ করেন। তাই ঝাড়ে বাঁশ একই রকম হয়। মমতা ব্যানার্জির ঝাড়ে তার বাঁশ আলাদা হয় না। মমতা ব্যানার্জির মুখ যেমন, তেমনি আমাকে বিধানসভার ভিতর তুই তাকারি করে, যেমন ঝাড় তেমন বাঁশ, নো প্রবলেম। কিন্তু আপনাদের বলি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় আজকে রিঅ্যাক্ট করেছেন সোশ্যাল হ্যান্ডেলে, এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন লয়ার এফআইআর করেছেন। ওটা কলকাতা নয়, বিনীত গোয়েল নেই, মনোজ মালব্য নেই, ব্যবস্থা হবে। এবং আমি আশা করি দিল্লি পুলিশ এই অর্বাচীনদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। জামানত জব্দ হবে, জামানত জব্দ হবে। লিখে রাখুন যে 10,000 টাকা জমা দিতে হয় সিকিউরিটি মানি, সেই সিকিউরিটি মানির টাকাটা ফেরত পাবে না। বলছি, অধীর চৌধুরীও কল্যাণ ব্যানার্জির পাশে দাঁড়াচ্ছে। কালকে দেখা গেল রাহুল গান্ধী করবে, এরা করবে। 3টে রাজ্যে হেরে যাওয়ার পরে দিশেহারা, একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চাইছে, কিন্তু জনগণ এদেরকে কোনো জায়গা দেবে না, আমি বিশ্বাস করি। তৃণমূল কংগ্রেস জোট হলে আপনারা কি আশঙ্কা করছেন যে আপনাদের আসন অনেক কমবে? তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের গত লোকসভা নির্বাচনে 39% বেশি ভোট ছিল, সে 40% কাছাকাছি। বিধানসভাতে 38.13 ছিল। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে এবারে 50% বেশি ভোট পেয়ে অধিকাংশ, মানে গরিষ্ঠ সংখ্যক আসন দখল করবে। এটুকু আমি আপনাদেরকে বলতে পারি। শুধু চোরেদের জেলে পাঠানো, ভয়মুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নির্বাচন করা, আর মমতা ব্যানার্জির চটি চাটা কিছু আইপিএস অফিসারকে ভোট চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, আন্দামানে বা পদুচেরিতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, এই কয়েকটা কাজ করলেই পশ্চিমবাংলার জনগণ ঠিক জায়গায় ভোট দিয়ে দেবে। বলছি, আপনারা বলছেন না বিরোধীদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। দুর্গাপুরে বিজেপি বিধায়ক তিনি তহবিল থেকে অ্যাম্বুলেন্স দিতে চাইছেন 12 লক্ষ। সেই জন্যই আজকের অভিযান। আজকের অভিযান তো সেই জন্যই। বাংলার জনগণ, বাংলার বিরোধীদের বঞ্চিত করা মমতা ব্যানার্জির কোনো অধিকার নেই রাজ্যের বঞ্চনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলা। আগে নিজের ঘর ঠিক করুন,
তারপরে গিয়ে দিল্লিতে ভাষণ দেবেন। কংগ্রেসের বিধায়ক তৃণমূলে গেছে দাদা এদিকে এদিকে ঘুরুন দাদা লাইট পিছিয়ে বাইকটা একটু बंगाल की जनता को वंचित करके बंगाल में मोदी जी का जो गरीब कल्याण का स्कीम उसको फायदा गरीब को ना देकर और खास करके बंगाल में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मेन वर्सन है फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, यहाँ बंगाल में फॉर द पार्टी बाय द पार्टी ऑफ द पार्टी जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ से भाजपा की चुने हुए पंचायत से लेकर सांसद तक विधायक का बाद भी आता है। ये लोग को जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ये सरकार वंचित कर रहा है, डिप्राइव कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और ह्यूमिलेशन कर रहा है, इसका प्रोटेस्ट करने के लिए आज 11 बजे में हम लोग का नवान्न जो हमारी स्टेट की सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, उसमें अभियान था। वो अभियान हम लोग 144 को मानते हुए 4 एमएलए ने किया। मैं शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष, मेरा साथ ओबीसी समाज से आते हैं टीचर, हमारी सिलीगुड़ी का एमएलए डॉक्टर शंकर घोष, शेड्यूल हमारी ट्राइबल जनजाति समाज से आता है, चाय बागान से जुड़ा लीडर है विशाल लामा एमएलए फ्रॉम कालचीनी, और हमारी बांकुड़ा से डिस्ट्रिक्ट से आती है हमारी दलित एमएलए शेड्यूल कास्ट एमएलए चंदना बाउरी बहन। हम चारों ने वहाँ अभियान किया। ममता जी जो ड्रामा दिल्ली में कर रही है उसको भंडाफोड़ करने के लिए उनका पॉलिटिकल जो कैंपेन है वो जुमलाबाजी के खिलाफ हम लोग सचिवालय पर आज हमारी अभियान हुआ। अभियान बहुत अच्छा भी हुआ और हमारी जो प्रोटेस्ट था वो हम दर्ज कराए। दूसरी बात, कल्याण बनर्जी ने जो जिस तरह से व्यवहार किया है, तमाम विपक्ष के समर्थन में आ रहे हैं। नहीं, ये तो आना ही चाहिए। विपक्ष का पास जनता नहीं है। विपक्ष को एक घटिया बात बोलना और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली और पब्लिकली जो रिस्पेक्टेड ऑनरेबल आदमी है, जिसका राजनीति से बहुत दिन तक उन्होंने देश के लिए सेवा किया, इस तरीके से मर्यादापूर्ण रखे, ये हम लोग का उम्मीद। शुभेंदु ममता जी का सुझाव था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनवाया जाए इंडिया गठबंधन। इट्स देयर इंटरनल इशू। एज ए बीजेपी वर्कर, एज ए एमएलए, एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट एलसी, personally I am not interested regarding this because we are भारतीय, हमारी पास मोदी जी है। मोदी जी का कोई अल्टरनेट आज भी नहीं है, काल भी नहीं रहेगा। मोदी जी टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, इसलिए मोदी गारंटी काम करेगा। उसका खिलाफ उसको जो मर्जी है खड़ा कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मोदी जी 28 दल की भारी पड़ गई, साबित हो गया देश की नेता, नॉट ओनली देश की नेता, ये हमारी विश्व नेता है। शुभेंदु प्रियंका गांधी को बनारस से खड़ा करवाया जाए, जो कि इंदिरा गांधी के पति जी हैं। उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट। जैसे अपने सीट राहुल जी ने बचाने स्मृति ईरानी जी का पास खो दिया पिछले चुनाव। राहुल गांधी अपने परिवार का सीट, पिताजी का सीट, वो बरकरार रखने से उन्होंने फेल कर दिया। और वो क्या करेगा? वाराणसी में बाबा धाम में सनातन हिंदू हृदय सम्राटी जीतेगी और उसके खिलाफ जो खड़ा होगी उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी। शुभेंदु दा, जिस तरीके से जस्टिस सिन्हा के हस्बैंड को बार बार सीआईडी समन कर रहा है, किस क्या कहेंगे? ये तो ममता जी का लीडरशिप में उनकी भतीजा का इशारा में ये जुडिशियरी खिलाफ जंग है।
state sponsored terrorism against a large section of sitting judge in Kolkata High Court. मेरा यही डिमांड है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, ये जुडिशियरी हमारी त्राता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पिलर है। जिस तरीके से रिस्पेक्टेड जस्टिस बिंदल साहब से लेकर उसका बाद ऑनरेबल कौशिक चंद, उसका बाद ऑनरेबल राजशेखर मंथा जी, उसका बाद अभिजीत गांगुली जी, अभी मैडम अमृता सिन्हा जी का फैमिली, घर, पर्सनल और सीआईडी और बंगाल पुलिस को गलत इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से ये लोग कर रहा है, इसका खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक्सरसाइज करते हुए होना चाहिए। नहीं तो बंगाल में जो आखिरी उम्मीद है जनता की, जुडिशियरी जो सहारा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो तानाशाही जो चल रहा है, वो तानाशाही का पास आम जनता और खास करके बंगाल में जो ह्यूमन राइट्स को लेकर लड़ रहा है, उसका सब खत्म हो जाएगा। सर, प्रधानमंत्री 24 तारीख को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं उनका आने का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था, कैंसिलेशन का बात नहीं है। यहाँ जो बोली है ऑर्गेनाइजर, दे मेड विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस से कॉल आया, जो प्राइम मिनिस्टर का दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, उन्होंने बेस्ट विशेष भेजा, लेकिन उन्होंने नहीं आएगा। पहले कंफर्मेशन नहीं था, कैंसिलेशन का सवाल ही नहीं है। इनविटेशन मिला था, कल उनकी ऑफिस ने बता दिया और प्राइम मिनिस्टर इज बिजी अदरवाइज ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। उनकी बेस्ट विशेष है, शंकराचार्य जी आ रहा है, संत समाज रहेगा। नहीं, वो तो आप संत समाज से बात कर लीजिए। शंकराचार्य जी आ रहा है, हम लोग भी मंच पर नहीं रहेगा, हम लोग वॉलंटियर का काम करेगा। नहीं तो ग्राउंड में बैठ के कुशन लेकर गीता पाठ करेगा। यहाँ पूरा 3,500 संत आ रहा है। बंगाल का धरती संत का धरती है, श्री चैतन्य देव का धरती है, ठाकुर रामकृष्ण देव का धरती है, जगत जननी माँ शारदा मुनि का धरती है, स्वामी विवेकानंद जी का धरती है, यहाँ प्रणवानंद ठाकुर ब्रह्मचारी का धरती है। इस धरती में भगवा झंडा ध्वज और भी उड़ेगा और गीता पाठ होगा। धर्म रक्षति रक्षित, धर्म रक्षा करना पड़ेगा। बंगाल में हिंदू सनातन धर्म खतरे में है, उसको रक्षा करने के लिए 26 ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाख से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु आएगा। शंकराचार्य जी रहेगा, भारत सेवाश्रम के अध्यक्ष दिलीप महाराज रहेगा। हम लोग सब एक साथ हमारी धर्म रक्षा करने के लिए हमारी जो वचन है उसको मैं और भी पकड़ करेंगे, मजबूत करेंगे। गीता प्रेस का कहना है कि पिछले 1 महीने में 3 गुण बढ़ गया है बंगाल में गीता। 55,000 बंगाली वर्षन, 34,000 हिंदी वर्षन गीता पिछले 10 दिन में सेल हुआ है। ये जागरण बहुत अच्छा है। बंगाल का धरती में हिंदू जागरण जरूरी था, वो काम हो रहा है। ये बहुत अच्छा संकेत है। हमारी देश हिंदुस्तान और सनातन संस्कृति को रक्षा करना हम लोग का फर्ज है।